led by Juman Ri. Khungpui Academy Girls led by Ankita Deparma. Khungpui Girls. Now Sasa Girls led by Evie. Followed by Sasa Boys led by Aries Deparma. EMRS Girls led by Gianni Chakma. Followed by Boys Riponjoti Chakma. Songsaja 79 Independence Day Bonoragai Bharat Hakotoni Gobangma Haste Tai Tripura Haste Obo Hohom Dodom Kraye Mo Yokmani Shalno Champalai Tomari Puyano ang mo yokmani shalsram nairo lakho brave soldiers bongi thuini poribotte samjeni independence Indian honi tongmani jara bolidan nulai wangno angoro tongtei borongno kha kopur bai salute janogo Tiniaro Khungpui Timno Kalawo Adisi Habang by Somsadak Mo 79 Independence Day ni Dang Soba Achuk Tongjak Honorable CM Tai others present all executive members honorable members ADC administration ni Tabuk Senior Honorable CU, others high officials, 71 Battalion CLPF ni, Honorable Commandant Saho, many colleagues, State, Arokha Doptani officers, Kolmiro, all media friends, Chinaro, Job to Bhai Phenai, Kako Kaham, Boko Kaham Chong, Jara participants, ADC headquarters Kobolumi, Job to Boromran, citizens, Dipravasi, ADC Amtani, Job to Kako Kaham, Boko Kaham Chongno, Am Chobani Chibai Tai Kapani, Kako Purbai Hambai Mayabaru. Tinioro, Jung Somai Matang Lainai Tabuk Chini Bharat Hakotok Turek Prithibi Sakani Bhamgran Rastrongi Bachao Jung Bharat Ni Jobto 140 crores above Jetabu Indian citizen Tongero Jung Tripurabo Adisibo Jung part of Indian Jung Boheno, Gatal Barot Samnani Bagay, ADC Amchaitai, Chin Tripura State, Jatana Samai Tamitongo, Dara Jubok, Chatra, Satri, Shikarok, Sadin Barotni Toman Lukerok, Tabu Jara Sadin Huni Tonga, ADC Haban, Agini J. Kerenbar Hospital Tomani,
বড় 150 बेडेड खायै तेबो गोबांबा फेसिलिटि होनानै बागै एडिसि हाबांथाय दगै दङ डिपार्टमेन्ट गोबांबानि बिसिङाव गोबांबा डिपार्टमेन्ट जों बर' रां गिसिजानि बागै फानो जों जोंनि बर'नि बागै 100% एडिसि प्रशासन नंनि बागै कमिटमेन्ट आं पैसाखौ हासुखौ कलक सारिया महकुमा सारा बुचुंगो सिकला छात्र जुबक ताबुकचिनि त्रिपुरा हास्टेबो त्रिपुरा एस कंट्रोल सोसाइटी जे कैसे इनफॉर्मेशन चिनि त्रिपुरा सिकली बाहाय कनै बानै सागो नावै गोबां सिकला ताबु लामा परवै बेकेरें सुबाय दंगायो सिकला बेकेरें बाइके निनि दफा निनि आमचाय निनि हास्ते अब दुर्बल नै दिनैनि मकथार सालो जत सिकला जुबक समाय मातांगायनै त्रिपुरा हास्तेनि एडिसि आमचाय एलाकाव चिनि सिकला चिनि सिकली लामा परवै कलेज पढिनाय क्लास 12 पढिनाय याखायबा ड्रप आउट अन्तङै जरा ड्रग्स नावै निजिनोबो दंस खायो परिवारनो दंस खायो आमतायनोबो दंस खायो आमतायहाय हामलेमानिनो जत चमचिनि पाल खायै फाजिचों कासुना होनै समाय तांगि हिने आं लं थानि तबानि कममो नारेगिनो आनि किसिजा कक सामानि अरनो मुथाक्का जय हिन्द जय भारत।